Pozdrav baštovani. Paprike rastu, ali sitne, šuplje nikakve. Zalijevate redovno, zemlja dobra, plodovi nikako da budu kao što vi očekujete. E pa, možda ne znaš, ali paprika traži malo strožiji tretman. Danas ti pokazujem 3 stvari koje većina baštovana nikad ne radi, a upravo to pravi razmeđu paprika za salatu i paprika za izložbu. Radi se o jednostavnim potezima koje možete uraditi rukom, bez semije, bez troškova. Ako ih primjeniš, plodovi će biti krupniji, mesnatiji, brže će sazrijevati, tako da osim do kraja videa ovo je sadržaj koji rijetko dijeli. Dobrodošli u naš novi video. Prva stvar koju treba raditi je kidanje donjih listova. Prva stvar koju moraš uraditi ako želiš krupnije plodove, skidati donje listove. To su oni listovi koji dodiruju zemlju ili su najniže stranice, obično prvih 10 do 15 cm od zemlje. Skidamo ih 2 razloga, tu se najviše razvijaju gljivične bolesti, pogotovo ako je zemlje vlažno poslije zalijevanja, poslije kiše, a bolesna biljka ne može dati krupne plodove. Druga stvar, biljka troši energiju da hrani te listove umjesto da šalje hranu gore u plodove. Kada ih ukloniš, paprika će dosta prodisati, bit će više svjetla, bolja prozračnost i paprika će davati bolje, zdravije i jače i krupnije plodove. Nemojte se bojati, ne skidate sve, samo donje listove, dakle zdravije listove ostavljate na miru, a donje jednostavno skinete, možete raditi rukom, možete raditi makazama. Ovo je mali trik koji pravi ogromnu razliku. Druga stvar je kidanje zaperaka. Druga stvar koju većina ljudi nikako ne radi, a pravi čudo za krupnoću plodova je kidanje zaperaka, odnosno bočnih izdanaka. Zaperci rastu iz pazuha, tamo gdje se grana spaja sa stabljikom. Izgledaju kao male nove biljčice, a mnogi ostavljaju misleći da će to pomoći, međutim neće. Oni samo kradu hranu glavnim plodovima. Umjesto da biljka šalje snagu u paprike koje su već zametnute, troši se snaga na grananje i na te sitne listove i izdanke. Rješenje je vrlo jednostavno, kada vidiš zaperak, prstima ga otkini, bolje dok je još mali, biljka će ostati fokusirana na plodove, plodovi će biti veći, sazrijevat će brže, u principu manje grana znači više paprika, tako to rade stari majstori. U principu, prvih 10 do 15 cm biljke očistite i to je to. Treća stvar koju mnogi ljudi ne rade je takozvano pinciranje, odnosno proređivanje ili skraćivanje vrhova paprika. Treća stvar koju moraš da uradiš ako želiš krupne i zdrave plodove je pinciranje, odnosno čupanje vrhova, kako ih neko zove, a ja ih zovem prekraćivanje ili proređivanje. Kada tvoja paprika dosegne određenu visinu, ona izbaci neki 5 do 6 grana, odnosno 5 do 6 vrhova koje daju dosta sitnije plodove. Rješenje je vrlo jednostavno, pogledajte koji su to vrhovi koji su malo slabiji, tako da njih otkinete. U principu ovo s početka izgleda jako ružno, iz razloga što izgleda doslovno kao da ih neka ovca ošišava, međutim ovo će donijeti velikoj krupnoći vaših plodova, tako da vi doslovno samo skidate sa strane one zaperke, odnosno one glavne grane koji su malo slabije razvijeni. Doslovno vi vršite proređivanje biljke i to je to. Dakle, ako biljka ima nekih 6 grana, vi ostavite 4, a 2 skinete i to je to. To će doprinijeti boljoj prozračnosti biljke, krupnijim plodovima, hrana će se bolje raspoređivati, plodovi će biti sočniji, mesnatiji i naravno mnogo krupniji. Ako želite krupne plodove, ne čekajte čudo, skinite donje listove, otkinite zaperke i zaustavite rast vrhova. 3 jednostavna poteza, a rezultat paprike koje ćeš ponosno pokazivati komšijama. Dragi prijatelji, ako vi imate neki savjet koji želite preporučiti meni, radit ću ga probati. Također želim vam se zahvaliti na velikoj podršci, želim se zahvaliti svima koji prate moja videa, lajkaju i komentarišu. To je to za ovaj video i vidimo se u sljedećem videu.